लगी दूता ए पिले केंदा सेड़ा कहता टेटे तेरा टेटे टेटे ये लोग तो समान भी छो मोर दादा संगे हाँ बपिला केन जन्म तपस्या कले जे आम मनुष्य जन्म पाउछु भगवान हमको केड़े सुंदर मनुष्य हिसाब गढ़ी ना बुझिलो का जे भाई तुम्हें मते का बोलिछ तुम्हें गोटे नारिया बोलो तोरा पुरुष काटे मो कहले नारी हली मुई पुरुष तू जो नारी छु तोर माया तू चिंता करबो काना हेबो केते बेला हाथ के नु पिट बुझे हंदे तो कोरिया चाबी बसिलो न आरगा गला काना करू छु तोर अवस्था में खाली देखु जे पिला बाद्य बजै छ हमर भाई का बाद्य जंछु का बाद्य घंटो बाद्य पहला घंटो बाद्य बासी ना मंडली नु हां सतर मुडगा होला फे कंदा जो कोन गुंडाला बागी लागु तो बात होते जी ना जानी बोलबो तोते परे पैसा दे के रेंजन मन नरेंद्र इनगे सकाले फेराई छु काहे जी की जिन तू तोर कथा तू चिंता करबो सेटा छाड़ हां मो भाई बाद्यर सांकेतिक चिन्ह केनटा 50 पृष्ठाति प्रमाण छे भाई तू चाहबो मो जमी तो किंतु ठकु जु मिल जाए और तू मते पतरे जो बाद्य जे नगर पर ब्रह्म वाला बासी तोर नाम काना गौरव बाद्य मनुजे गौरव बाद्य भाई काना करू छु जे पछा चिंता करबो कहला काई आई छु जे जानबो कि नहीं तू जान घरे कार्ड पाइथिबो का कार्ड जे जानबो और जीवो बिहा घर के मला गो कि सोच मोटरसाइकिल रखि छु बोली पलेन को जाय परते एटा भोजी खाला लोग जासन अंदर तेलो मोहरो को तेंतुली पोणा और लालटीन देखो जे तारा कोणा हटा तोरा किछ न हंदा दिचे भाई पाई लोग को पचरा में कोणा बाकी दिचे गाय मुझे नागिया मना छ हटा रा दिचो तू हमर खला न धान दी बस्ता नहीं गलु बोले मते पुलिस बांधी कर नहीं मानाबो नरेंद्र ना हला तोर कहवार अर्थ शरम सुरमा लागु जे तोते मते बोलु ए नरेंद्र तुई ता करू छु तारा मते तुई जन कोणा बोलु मते भल सम्मान दे देलु भाई बहुत बढ़िया से इधर चिंता रे बम करना हो भाई तेम बाके छोड़ माई का के हेलो जे भाई तुमर में उत्तर जीवार आबार छोड़ी थिला तुमे मते गोटे प्रश्न पचरे थिलो जे केनटा नगर परिभ्रमण बेले जन बाद्य बाजे बाद्यर नाम कोन यथार्थ उत्तर में देथिला आज्ञा बाद्यर नाम होचे गौरव बाद्य मोर बाद्य जदी भूल भाई तोर ठीक डाकाला जे तू लोक कहलु ना आज्ञा मन को कहे नै थितो कोई पालु नरेंद्र नहीं किंतु तारार खाना जे क्वालिटी तोते देखन में छु बाद्यर सांकेतिक चिन्ह केंदा बोलतिला मैं प्रश्न पचरे थिली हम नरेंद्र भाई के जे नरेंद्र केंदा उत्तर दै छला पर माने सुनले समझते तो बितो आनंद एटा चारटा जाइछे वाला जाओ बोले की जाना वाला चटा होई नहीं ना तू बात बना सांकेतिक चिन्ह के भाई तोते मैं पचरे थिली मृदंगर सांकेतिक चिन्ह केंदा तोर उत्तर बोल भाई बोल मोर ठीक डाके नहीं मैं तोते प्रमाण सहित हो जाएगा मन को कहले बाद्य रत्नावली रे प्रमाण छे 50 पृष्ठा रे 50 पृष्ठा और गुटे प्लेयर तो देख टाइम होई भाई तू गुटे प्लेयर यदि काम धरि गुरु बस होला यानी भी वही सहित प्रमाण देले तो किंतु तू जाने अन्न सन्न छन्न बिंदो जन बिंदो हटा बोचे बाद्य रत्नावली रे 50 पृष्ठा रे एठी राजनीति चलबो नाही नरेंद्र फटी जाम को निमिषर पाउजु किनी प्रमाण सही यदि कान धरि कर उठबो से बोला कमिटी आगे मन को भरी देली हां कि नहीं जे तू से चर्चा तू नहीं अरे प्योर करबो ए डरे तेड़े मेड़े उले हरे नाले भल लागिसु भकुआ तमाम का बोल छे तेड़े मेड़े देले जे का हला तो ते के गुटे औषधि धान पाकटे बिल देना बा पिठी उले ग्रेंदा बजाबो हमर भाई जन किसमें एटा कैंप मारी बसले न एनो कैंप काना हवा प्लांटिंग हवा में डाल लो छे एटा और के जना होय पिले माधव भाई पाठा पढ़ो आगे बढ़ो हां नाले मोदो पी पाठ पढ़ो अक्षर दिसी बाबू बड़ो आसवा ठोका ठुकी ना भाई ना चले यूट्यूबर हमर भाई माने अच्छा नंबर यूट्यूबर भाई माने सकाल पहले 50
लोक आनंदित कर पारुछ କରି ପାରୁଛ भगवान तांकर चलापथरे पुष्पवृष्टि करंत बोल आनंद देखबा हरि बोल ये आगे मन को लगे बोले लोग हमको जानि पारुछन भाई हां हां छोट छोट कलाकार माने अछो हां हां वो तो भाई मन कर प्रचेष्टा नो बेस हमर छोट छोट हमर अंदा कलाकार माने आके बढ़ी पारुछ किंतु हे आगे माने जेते बेला काल के छाड़बे रे भाई हां हां नरेंद्र भाई सुन हां हां तोरा की कहला में कोना बाकी थी सुजा सका लगा में टोगा हां खुली छाड़ मारे नरेन तर कोना बोल सुजे सुन हां 50 पृष्ठ रे हां हां बाद्य रचना बोली रे हां प्रमाण छे भाई हां हां बाद्यर सांकेतिक चिन्ह केनता तू जन कहलु मैं पूरा भूल बोलू जा जदी पड़ी जा तू चाहबू हां हां कमिटी आगे मान को हमें प्रमाण देखे पारबो আর তুই যেন বাধ্য হইলু বাধ্যর নাম হচ্ছে গৌর বাধ্য যদি মোরটা ভুল বেশ তোর ঠিক দেখালে যে তুই কমিটি আগে মানবো বহুত সইতে বেশ তোর সামর পরে আর গছখন না নরন ঠকুচু তুই নু हटा करा गुजरात जमाने की प्रकार चीज है बाधा आनु जैसे माधव गांधी তোর সামর তালগজ ছন গানো নরেন हां गुरु जानबार কথা আমি ঠকুচু লুকু তদ ভিতর সাঙ্গ আনন্দ চারটা ছবেলা हां বিলকুল না নো लोहे আর যদি আছে কেন বহিতি আছে যে কমিটি আগে মানবো দে মতে দেবার না নো আমার আগে মানে দর্শক মানে শুনবে आसमा आसमा गीत আমার ইউটিউবার ভাই মানে অছ বেশ সকাল পড়াকে লুকু পৌঁছাবে हां এটা হচ্ছে বুঝি পারুছো साक्षी এ তুমি বুঝি পারুছো তুমি এটা বলে আমি কলা চশমার কহিলি লোক হতে अरे बहुत कोई का बहुत चिन्ह होई इतर तही की अल्लाह अरे सूर्य जब देखे प्रकृति हसई ए पिले इला मानबो अरे सूर्य जब देखे प्रकृति हसई अरे उल्लूकर दृष्टि कहिबु ब्रह्म लोक जे अखंडले उपाये एकाम्पर काननने रास चलुदला जे एकाम्पर रास गोलकरे रास चलुदला जे गोलक रास कुड़ा कुड़ा पाले नबे रास होतला जे कुड़ा पाली रास बाघ पाले नबे रास होतला जे बाघ पाली रास महा मुश्किल रास माने रखि जे होतो में मुई कहले वर्षा ऋतुरे प्रकृत रास शरत ऋतुरे शरत रास बा शारदीय रास एवं हे माघ पूर्णिमा ताबरे फाल्गुन पूर्णिमा तिथि रे फाल्गुन मास रे बसंत रास ना सेना से बसंत रस आगे नहीं माने এটা কেনটা কোন দোল পূর্ণিমা के बसंत रस को सवाल भेजा हमने जब आप सोच लेना शास्त्रों की सब त्याग कर अभी इस पंडाल में बता देना फूल है गुलाब का सुगंध लेते जाइए सवाल है कीर्तन का जवाब देते जाइए माधा कीर्तन नाची नाची ए पिले एतले कोहे में का बोल गिरी ए मनोरे मनोरे हरि भजन चारी ए तुल्हब जनम तुल्हब जनम तुल्हब जनम ए तुल्हब जनम कलु गाड़ी कतरे हरि भजन चारी तुल्हब जनम कलु गाड़ी मनरे हरि भजन चारी तुल्हब जनम कलु गाड़ी मनरे हरि भजन तुल्हब जनम कलु गाड़ी मनरे बाबू 84 लक्ष जन जन्म भ्रमण करी मानव जन्म पाइछु हला तू करूछु काना काना करूछु जे पछा चिंता करबू हां कहला काई आइछु जे जानबो कि नहीं हां हां तू जन घरे कार्ड पाइथबू का कार्ड जे जानबू और जीवू बिहाघर के मला गो कि सोच मोटरसाइकिल ले रखिजु बोली पलेन को जाय परे तै एटा भोजी खाला लोग जासन अंतरा तेलो मोहरो को तेलतुली पोणा पोणा और लालटीन देखो जे तारा कोणा कोणा एटा तोरा किसी ना हंदा दीचे भाई हां भाई लोग को पचरा में कोणा बाकी दीचे गाय ले नागिया मना छ हां एटा हतारा दिछो तू हमर खलानो धान दिवस्ता नहीं बोली बोले मते पुलिस बांधी कर नहीं बनाबो नरेंद्र ना हला तोर कहबार अर्थ हां शरम सुरमा लागु जे तोते हां
মতে বলু এ নরেন্দ্র তুই তা করছু তারা মতে তুই যেন কোনা বলু মতে ভাল সম্মান দে দেলু ভাই বহুত বড়িয়া যে ভাই তোমার মোর উত্তর জীবার আবার ছড়ি ଥିଲା তুমি মতে গোটে প্রশ্ন পচারিছিল যে কেনটা নগর পরিভ্রমণ বলে যেন বাদ্য বাজে বাদ্যর নাম কোন যথার্থ উত্তর মই দিয়েছিল আজ্ঞা বাদ্যর নাম হচ্ছে গৌরবাদ্য মোর বাদ্য যদি ভুল ভাই তোর ঠিক ডাকাল যে তুই লোক কহলু না আজ্ঞা মানে কহে নাই থিত কই পারলু নরেন্দ্র নাই কিন্তু তারার খানা যে কোয়ালিটি তোতে দেখে নেবে শুন বাদ্যর সাংকেতিক চিহ্ন কেনটা বলছিল আগে মই প্রশ্ন পচারিଥିଲି আমার নরেন্দ্র ভাইকে যে নরেন্দ্র কেনটা উত্তর দিয়েছেন আপনার মানে শুনলে সমস্তে তো বিতত আনন্দ আনন্দ এটা চারটা যাইছে বলা বুঝা হইলে কি জানা বলা এটা বলিতে নি না তুই সবার ঠিকানা সংকেতিক চিহ্ন ভাই তোতে মই পচারিଥିଲି মৃদঙ্গর সাংকেতিক চিহ্ন কেনটা তোর উত্তর ভুল ভাই বল মোর ঠিক ডাকেন নাই মই তোতে প্রমাণ সহিত হইছে আগে মান করছি কহে নাই বাদ্য রত্নাবলী রে প্রমাণ আছে 50 পৃষ্ঠারে 50 পৃষ্ঠা আর গোটে প্লেয়ার তোতে টাইম দিয়েছে ভাই তুই গোটে প্লেয়ার যদি কান ধরে করে উঠবো সে বলে জানি বলি বই সহিত প্রমাণ দেবে তো কিন্তু তুই জানে আন্দ সান্দ ছন্দ বিম্ব যেন বলি এটা রয়েছে বাদ্য রত্নাবলী রে 50 পৃষ্ঠারে এটি রাজনীতি চলব না নরেন্দ্র ফটি জাম করে মিশর পাউଛୁ কিনি প্রমাণ সহিত যদি কান ধরি করে উঠবো সে বলে কমিটি আগে আমাকে ভরি দেবে হ্যাঁ কি নাই যে তুই সে চর্চা তুই আরে পিওর করব এ পিলে যে যেতবেলে আমি মার ঘর ভেটিলা কানা ভাবিতলু তুমি এ পিলে আহা আরে মাতা ঘর ভেরহি যাহা থিলু কহি বটরে পড়ি তো সব গলু ভুলি মাতা এ মাতা ঘর ভেরহি যাহা থিলু কহি বটরে পড়ি তো সব গলু ভুলি ভাবু অছু মিছ 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 তুই জিনিস কে মিছ বলি ভাবুছু মার গর্ভে যেতে বেলে থিলু রে মন তুই কেতে কথা কইতিলু হরের নাম শ্রবণ গামি বলি করে হরের নাম শ্রবণ করবে বলি করে ভাই ভাবিতিলু হলা সে কথা ভুলি গলু এ পিলে আরে ভাবু অছু মিছ মায়ারে পড়ি মনরে হরি ভজন ছাড়ি মনরে হরি ভজন ছাড়ি মনরে হরি ভজন ছাড়ি মনরে হরি ভজন মনরে হরি ওই কহেলি সত্য ত্রেতা দ্বাপর এবং কলি চারটা যুগ আছে চারটা যুগ ভিতরে তিনটা রাস মুখ্যত আর নটা রাস কাকড়া সেটা একাম্র রাস কলক রাস মাধব ভাই পাঠ পড় আগে বড় হ্যাঁ নালে মদ পি পাঠ পড় অক্ষর দিছিবা বড় বড় আসবা ঠকা ঠকি না ভাই না চলে ইউটিউবার আমার ভাই মানে অছ 6 নম্বর ইউটিউবার ভাই মানে সকাল পাইলে 50 লোক আনন্দিত করে পারুছ ভগবান তাঙ্কর চলাপথরে পুষ্পবৃষ্টি করন্ত বলে আনন্দ দেখবা হরি বল ই আগে মান করলে বলে লোক আমকু জানি পারছন ভাই ছোট ছোট কলাকার মানে অছ তো ভাই মানকর প্রচেষ্টা নো বেশ আমার ছোট ছোট আমার এন্তা কলাকার মানে আজকে বড়ি পারুছ কিন্তু আগে মানে যেতে বেলা কালকে ছাড়বে রে ভাই নরেন্দ্র ভাই শুন তোরা কি কাহলা আমি কোনা বাগিতে ছুটে সেটা ওরা আমি তোরা খুলি ছাড় মারে নরেন তোর কোনা বলছি যে শুন 50 পৃষ্ঠারে বাদ্য রচনা বলি রে প্রমাণ আছে ভাই বাদ্যর সাংকেতিক চিহ্ন কেনটা তুই যেন কহলু মই পুরা ভুল বলুছা যদি পড়িছ কহ তুই চাহবু কমিটি আগে মান কোন আমি প্রমাণ দেখাই পারবো আর তুই যেন বাদ্য বলু বাদ্যর নাম হচ্ছে গৌরবাদ্য যদি মোরটা ভুল বেশ তোর ঠিক দেখালে যে তুই কমিটি আগে মানকো বলছ বেশ তোর সামর পরে আর গছখন না নরন ঠকুতু তুই নো এটা করা গুজরাট জমানে কি বেকার চিজ है বাধ্য আনু যেসে মাধব কেন তোর সামর তালগজ ছন গান নরেন গুরু জানবার কথা তুমি ঠকুতু লুকু তদ বিতত সাঙ্গ আনন্দ চারটা আছে বেলা বিলকুল না নো লোহে আর যদি আছে
কেন বহিতি আছে যে কমিটি আগে মানকু দে মতে দেবার না আমার আগে মানে দর্শক মানে শুনবে আসবা আসবা গীত আমার ইউটিউবার ভাই মানে অছ বেশ সকাল পাকে লোক পৌঁছাবে এটা হচ্ছে বুঝি পারুছো সাক্ষী এ তুমি বুঝি পারুছো তুমি এটা বেলা মে কলা চশমার কহিলি মে গদ হতে আসু আসু গীত আসু এ পিলে গোটা বিভু চন্দারে আবার কেনটা প্রকারে बोल भाई प्रेम से चार ना गए छो तार ना गामा में मोहरा फोरा हता पोछे आवा कृष्णा मुरारी कृष्णा मुरारी दुष्ट दला न करी कृष्णा मुरारी दुष्ट तपस्या कले जाक भाई आम मनुष्य जन्म पाउछु हाँ बो पिला केन जन्म तपस्या कले जाक आम मनुष्य जन्म पाउछु भगवान हमको केड़े सुंदर मनुष्य हिसाब गढ़ी ना बुझिल जे भाई तुम्हें मत क्या बोली तुम्हें गोटे नारी बोलो पुरुष मैं कहले नारी हली मुई पुरुष तू जो नारी छु तोर माया तू चिंता करबो काना हेबो केते बेला हाथ के नु पिटबो जे हंदे तो कोरिया चाबी बसिल न आर गा गला काना करू जे तोर अवस्था में खाली देखु जे पिला बाद्य बजै छ हमर भाई क्या बाद्य जंछु क्या बाद्य घंटो बाद्य पहला घंटो बाद्य बासी ना मंडली नु हां सतर मुलगा होला फेर कंदा जह कोन गुंडाला बागी लागु तो बात होते जे ना जानी बोलबो तो पूरे पैसा दे के रंजन मन नरेंगे सकाले फेराई छु काहे जे जे की जिनसे तू तोर कथा तू चिंता करबो सेटा छाड़ हां मो भाई बाद्यर सांकेतिक चिन्ह केनटा 50 पृष्ठाति प्रमाण छे भाई যদি চাবো মই জামি তো কিন্তু ঠকু জুই যায় আর তুই মতে পতরে ছো বাদ্য যে নগর প্রবলেম হলা বাসি তোর নাম কানা গৌরবাদ্য মনে গৌরবাদ্য ভাই ए पिले ए तुम्हें महाभारत तुम्हें अर्जुन रथ तुम्हें महाभारत तुम्हें महाभारत अर्जुन रथ भरत काजिल चकर धारी कृष्ण मुरारी कुशल नकारी पतित पावन श्याम मुरलीधरी पतित पावन श्याम मुरलीधरी पतित पावन श्याम मुरलीधरी पतित पावन पूरा छे 5 नंबर की ओर बोला 5 नंबर की ओर पड़ू तुम्हारा कथा टेढ़े मेढ़े गंदे दिले उले ना कंदा हेलो देई सोनाटा हां पटा खावे घर के बेले बाबू डरे हां टेढ़े मेढ़े उले हरे नाले भलना दिसु हां भकवा तमाम का बोल छे टेढ़े मेढ़े देले जे का हला हां तो ते के गुटे औषधि धान पाकते बिल देना बा पिठी उले ग्रेंदा बजाबो আমার ভাই জান কিসমে এটা ক্যাম্প মারি বসলে ন এনো ক্যাম্প কানা হলো প্ল্যান্টিং হওয়া মেদাল লউছে এটা হ্যাঁ আর কে জানা এ প্লে কা বলছে ছুয়া বেলে গো পুরে মাছ
সদলনকারী পতিত পাবন শ্যাম মুরলীধারী পতিত পাবন শ্যাম মুরলীধারী পতিত পাবন শ্যাম মুরলীধারী ଏନ ଗୋଟେ କଥାଟେ ଅଛି ତୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ନାମଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ତୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ନାମଯଜ୍ଞ ଯେହେତୁ ଚାଲିଥିଲା ନାମଯଜ୍ଞ ସରି ଏବେ ବୈଠକୀ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ବିଶେଷତଃ କଲିଯୁগে ଦୋଳଯାତ୍ରା ବିଧୀୟତେ ফাল্গুনাংশ চতুর্দশ্যাং অষ্টমে নাম সহ্য কহ বলা চিন্তা করুছ কিনি চিন্তা কর টিকে বিশেষতঃ কলিযুগে দোলযাত্রা বিধীয়তে ফাল্গুনাংশ চতুর্দশ্যাং অষ্টমে নাম সহ্য কহ বলে দোল পূর্ণিমা যেহেতু চালিছে ফগুণ মাসর আগমনরে ফগুণ মাস স্বাগত করি ফাল্গুন পূর্ণমী তিথিরে রাধা কৃষ্ণঙ্কর রাস লীলা বা বসন্ত রাস চালি থাকে কেন্তা কিসবে বসন্ত রাস চালি থাকে আমার ভাই মানে গোটে গীতটে ফরমাসটা দেইছন সে গীতটিকে টিকে গো তারপরে বসন্ত রাস উপরে আলোচনা টিকে করমা প্রমাণ সহিত মাধব ভাই আর নটা রাস কাকড়া চর্বি কহে দেখাই না পারো তুমি হ্যাঁ তো মই প্রমাণ দেবার লাগি কমিটি আইয়া কো মালেশ্রী হও তার ফের ঔষধ দিকে কহিনু যে বলবা কেন রে তোতে বজাবো বলছিলে ভাই তুই না বজে কিন্তু আজ্ঞা কর পয়সা তুই রখিছু তোর কাগড়া ভুল মানে মই সুধার খালি করু যাচ্ছ মোর কানা হলৌছু আছে যে হলৌছু কেন বাবু না তিতেশ কৃষ্ণ করতি কল্যাণম দুর্গে দুর্গতি নাশিনী আরে ষষ্ঠী দেবী প্রসাদের আরে তোমার চিরঞ্জীবী আরে ষষ্ঠী দেবী প্রসাদের আরে তোমার চিরঞ্জীবী কৃষ্ণ কল্যাণ করিথান্তু দুর্গা দুর্গতি কালর রক্ষা করিথান্তু মা ষষ্ঠী দেবী বিশার্ষ বর্ষ পরমাল ଦେଇଥାନ୍ତୁ ବୋଲାନ୍ଦ ସାଗରିକ ବା আমার ভাই মানকর ফরমাস রহি যাচ্ছে টিকে টিকে দেমা যে কৃষ্ণ মথুরাকে চালি যাইছন মোর ভাই কহুଥିଲେ যে কৃষ্ণ মথুরাকে চালি যাইছন সমস্তে ঝুরুছন রাধা বি ঝুরুছন গোপিঙ্গনা তাঙ্কর সখা মানে ঝুরুছন যে কা বলি করি কোন হে কানা হেই গলা কানা হেই গলা এ তারবা ইয়ার দে কোন হে কানা হেই গলা কানা হেই গলা কানা হে বলা কান থেকে বলছ এ লুকি লুকি দাহে খাওতিলু যে মজা মারুতিলু লুকি লুকি দাহে খাওতিলু যে মজা মারুতিলু খালি রল্লা গীত বাদ না হয়ে গীত বাদর গোটে গীত বাদর গোটে স্কেল আছে এনো যার যার তার সার আছে সে সার রে গালে এর গীত বাদ ভাল লাগছি আরে সাং সখ ভেলে চহরা দেই হসি দে উঠিলু সাং সখ ভেলে চহরা দেই হসি দে উঠিলু ইহা দে কার কথা মানি গোপ ছাড়ি চালি গলা যেতে সর কলে ডাক তলে আমার কথা ভুলি গলা কারা হেই গলা কনে কে কারা হেই গলা
মজা মারুছিলু লুকি লুকি দাই খাউছিলু যে মজা মারুছিলু এ শান্ত কভিলে চহরা দেই হসিতে উঠিলু শান্ত কভিলে চহরা দেই হসিতে উঠিলু ইহানে কাহা কথা মানি বাবা ধরি ধরি গোলা যেতে তোর বনদা আমার কথা বুঝি গোলা কানা হেই গোলা কোনে কে 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 এনো গোটা জিনিস হেলা ঠিক লাগে দিতা এ পিলে কেনটা সেটা কথা পেটাটে টেরাটাটে পেটাটে এই লোক তো সমান দিচ্ছ মোর দাদা সঙ্গে এনো গোটে কষ্ট আছে কেনটা সেটা কি এ পিলে মোর নাতি সঙ্গে গোটে কষ্ট আছে দে কা বলি করি এ কেলা রে গেল হসি খেলুথিলা কোন হে রে কোন হে গোপপুর সারা দেলা রে কোনে কেলা রে গেল হসি খেলুথিলা কোনে গোপপুর সারা দেলা কেলা রে গেল হসি খেলুথিলা কোনে রে কোনে গোপপুর সারা দেলা রে কোনে কেলা ইহানে কাহার কথা মানে বুঝি গোলা এত তোর চলে যা আমার কথা বুঝি গোলা এ পিলে মোর মাধব ভাইকে এনে গোটে নাচিটা দেছি দেখ কেনা নাচিটা হচ্ছে যে খালি এমন নাচি বলে না হে কারা হেই গোলা চল হে কারা হেই গোলা কোনে কারা হেই গোলা কোনে কারা হেই গোলা কোনে কারা হেই গোলা কারা হেই গোলা কোনে কারা হেই গোলা কোনে কারা হেই গোলা কোনে কারা হেই গোলা কারা হেই গোলা কারা হেই ওটি কে বললো কারা হেই গোলা কোনে 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 আরে রহি নাহি কেহি রহিবে নাহিটি ভবরঙ্গ ভূমি তলে আরে রহি নাহি কেহি রহিবে নাহিটি ভবরঙ্গ ভূমি আরে সর্বের জনিত অভিনয় সারি এ পিলে আরে বাহুলির আকার